Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear participants, we will talk about Social Studies, Chapter number 2, Single National Curriculum 2020, Social Studies. Resource person Sayyida Misbah Bukhari and speaker is Farhana Zulfikar. Chapter number 2 is about curriculum standards and benchmarks, मयारात और उनके हद तदरीज. इसके तहत जो सेक्शंस हैं वो डिवाइडेड हैं 6 सेक्शंस: सिटीजनशिप, शहरियत, कल्चर, सकाफत. नंबर 3 स्टेट एंड गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत. नंबर 4 हिस्ट्री, तारीख. नंबर 5 ज्योग्राफी, जोग्राफिया. नंबर 6 इकोनॉमिक्स, मईशत. सेक्शन नंबर 1 सिटीजनशिप. सिटीजनशिप का स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? Students will develop an understanding of citizenship, good characteristics, responsibilities, diversity and tolerance. जो तालिब इल्म है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी उनके अंदर किन चीज़ों के बारे में, शहरियत के बारे में, इसकी खसूसियात के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, डाइवर्सिटी, जो मुल्क में मौजूद डाइवर्सिटी है, तनोव है मजहबी और सकाफती और हर तरह का, और एंड टॉलरेंस और बर्दाश्त, यानी कि सब्र व तहम्मुल. तो बेंचमार्क्स क्या हैं? बेंचमार्क्स हैं कि हद तदरीज ये जो मौज़ूआत हैं इनको पढ़ाने के बाद बच्चों में ये स्टैंडर्ड 1 की क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी. पहला है रोल्स ऑफ अ सिटीजन. नंबर 2 है बेसिक ह्यूमन राइट्स. फिर है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटीजन, respect of relationships, understanding the term digital and cyber citizenship, appreciate diversity, common etiquettes, clean and green Pakistan. शहरी के मुख्तलिफ किरदार और बुनियादी इंसानी हकूक़, बेसिक ह्यूमन राइट्स. फिर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटीजन, मस्बत जो खसूसियात हैं, किरदार जो डिफरेंट अदा करता है एक सिटीजन, एक शहरी. फिर है रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, रिश्तों का आपस में इज्जत व एहतराम, बाहमी इज्जत व एहतराम. फिर डिजिटल और साइबर सिटीजनशिप को समझना कि इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अप्रिशिएट करना डाइवर्सिटी को, खूबियाँ तलाश करना या मिलजुल कर रहने की जो क्वालिटी है वो पैदा होना. फिर एक कॉमन एटिकेट्स, यूनिवर्सल लेवल पे जो मैनरिज्म्स हैं, जो मैनर्स हैं, जो आदतें हैं जिनकी वजह से आप यूनिवर्सली आपको पसंद किया जा सकता है. फिर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हरा भरा पाकिस्तान, साफ सुथरा और हरा पाकिस्तान. सेक्शन नंबर 2 कल्चर. कल्चर में जो स्टैंडर्ड है वो है कि all students will learn the diversity of religion and cultures of Pakistan and enhance the concept of nationalism. जो तमाम तालिब इल्म हैं वो क्या लर्न करेंगे कि वो मुल्क में किस तरह की जो है मजहबी और सकाफती तनोव है, और ये कि उनका जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो अपना ख्याल है, जो तसव्वुर है कौमियत के बारे में, उसको इन्हांसमेंट देना, उसको बढ़ाना. तो बेंचमार्क्स जो लिखे हुए हैं इसको अचीव करने के लिए उनमें लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म बच्चों को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा. कल्चर अलॉन्ग विद इट्स कंपोनेंट्स. फिर कल्चर डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान. फिर डिफरेंट रिलीजन्स इन पाकिस्तान, द नॉर्म्स ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, various festivals of minorities, means of communication. फिर है its advantages and disadvantages. स्टूडेंट्स जो है वो क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि भी कौम और कौमियत का क्या मतलब है. फिर सकाफत, उसके मुख्तलिफ अज्जा, किन किन चीज़ों को मिलकर सकाफत बनती है. ये जैसे आप राइट साइड पे एक व्हील देख रहे हैं, इसमें वैल्यूज, फूड एंड ड्रिंक, द आर्ट्स, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, लैंग्वेजेस, और फिर नॉलेज एंड स्टोरीज, और फिर जो उनकी कम्युनिटी बनती है, ये सारा मिलाकर एक कल्चर बनता है. फिर पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, बड़ा तनोव है, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के, रंगो मिजाज के लोग यहाँ इकट्ठे बसते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स इन पाकिस्तान, मुख्तलिफ नौइयत के जो मज़हब हैं यहाँ पर मौजूद हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं.
the norms of multicultural society, کیا اصول ضوابط ہیں multicultural society کے. پھر various festivals of minorities, جو اقلیتیں ہیں ہمارے ملک میں ان کی کیا کیا تہوار ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہونا. پھر means of communication, پھر its advantages and disadvantages. کمیونیکیشن کے آپس میں کیا ذرائع ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. سیکشن نمبر 3 ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ اسٹینڈرڈ 3 ہوگا یہ. پھر اسٹوڈنٹس ول آئیڈینٹیفائی دا پرپز آف اے گورنمنٹ اینڈ ڈسکرائب دا کمپوننٹس آف ڈیموکریٹک سسٹم ٹو میک ڈیسیشنز اینڈ ریزالو کانفلکٹس. جو طالب علم ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا کہ جو حکومت ہے اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں, جمہوری سسٹم کے کیا کمپوننٹ اجزاء ہوتے ہیں, کیسے بنتا ہے ایک جمہوری سسٹم, اور یہ کہ کیسے مثبت فیصلے کیے جا سکتے ہیں کہ آپس میں جو کانفلکٹ ہو, جو آپس میں ڈفرینسز ہوں, ان کو کیسے ہم ریزالو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بینچ مارکس, کن بینچ مارکس کے تحت یہ بچوں کو آگاہی ملے گی, وہ یہ سب اسٹڈی کریں گے. لوکل اور پروونشل اینڈ نیشنل گورنمنٹس کو اسٹڈی کریں گے. the rights and responsibilities of a citizen کو اسٹڈی کریں گے. how government works, حکومت کام کیسے کرتی ہے, constitution آئین کیا ہے, provincial and federal government جو ہے صوبائی اور ریاستی جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں کے بارے میں اسٹڈی کرے گا. رولز اینڈ لاز کیا ہیں ملک میں, قانون کون سے ہیں, رول آف انسٹیٹیوشن, مختلف اداروں کا کیا رول ہے. پھر رول آف اے لیڈر, ایک لیڈر کا کیا رول ہوتا ہے. لاسٹ میں ہے فارمیشن آف پولیٹیکل پارٹیز, سیاسی پارٹیاں کیسے وجود میں آتی ہیں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے. نیکسٹ ہم اسٹینڈرڈ 4 بھی اسی کے تحت آتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے 2 اسٹینڈرڈس ہیں, اسٹینڈرڈ 3 تھا اور ابھی اسٹینڈرڈ 4 ہے. اسٹوڈنٹس will identify the key characteristics, spirit of the Constitution of Pakistan, and understand the rights and responsibilities of citizens. تو جو طالب علم ہیں ہمارے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے آئین کی خصوصیات کیا ہیں, اس کی روح کیا ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے اس میں رہنے والے شہریوں کی آپس میں حقوق و فرائض کیا بنتے ہیں. تو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ بینچ مارکس ہیں, پڑھایا جائے گا ان کو ریسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس کا کانسیپٹ, ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھیں گے وہ, their role in a democratic society, and identify unjust activities, کہ ان کا کیا کردار ہوگا ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, اور یہ کہ ناانصافی پر مبنی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. سیکشن 4 ہسٹری. ہسٹری ہے اسٹینڈرڈ 5, اس میں اس کے تحت آتا ہے. Students will learn major historical events chronologically and enlist key historical events from early civilizations to date. They will also be able to recognize the international and national events and personalities. جو ہمارے طالب علم ہیں وہ کیا سیکھیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ تاریخ میں کیا کیا مختلف واقعات ہوئے, اور ان کو کرونالوجیکلی ایک سیکوینس میں پڑھیں گے. اینڈ انلسٹ کی ہسٹوریکل ایونٹس, اور وہ بتا سکیں گے کون سے ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے فرام ارلی سویلائزیشن ٹو ڈیٹ. ارلی یعنی کہ پرانی تہذیبوں, تو جو شروع کی تہذیبیں تھی ان سے لے کر آج تک کے وہ بتا سکیں گے کون سے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے. They will also be able to recognize the international and national events and personalities, اور وہ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر مختلف جو واقعات ہیں اور جو مختلف پرسنالٹیز ہیں, مختلف شخصیات ہیں, مشہور شخصیات ہیں, ان کو پہچان سکیں گے, ان کے بارے میں بات کر سکیں گے. تو بینچ مارکس کیا ہیں؟ بینچ مارکس ہیں students will be able to understand what the role of various provinces in the history of Pakistan, جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا کیا رول رہا ہے ہسٹری میں. the role of minorities in the creation of Pakistan, جو اقلیتی چیزیں پاکستان کی بنانے میں کیا ان کا رول تھا. contribution of national and international personalities, اور اسی تحت جو contribution حاصل ہے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا. سیکشن نمبر 5 ہے جغرافی. جغرافی جو ہے وہ جغرافیہ. اسٹوڈنٹس کا اسٹینڈرڈ کیا اسٹینڈرڈ اچیو کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ول لرن ٹو ریڈ میپ آف گلوب, ٹو انڈرسٹینڈ جغرافی, لینڈ فارمز, various physical features, human aspects, and learn the interdependency involved, and to make environment friendly
decisions. ये स्टैंडर्ड है और वो कैसे अचीव करेंगे? तालिब इल्मों को आगाही हासिल होगी नक्शा पढ़ने की, ग्लोब को पढ़ने की, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में पता चलेगा, इंसानी हक़ाइक़ के बारे में पता चलेगा, और ये कि आइन में इंसान और माहौल का ताल्लुक आपस में इंसान और माहौल का ताल्लुक बेहतर कैसे किया जा सकता है, बेहतर फैसले कैसे किए जा सकते हैं कि मुस्तकबिल को संभाला जा सके, उसको सेफ किया जा सके और माहौल दोस्त फैसले करने की सलाहियत उजागर की जाएगी। तो ज़मीनी हक़ाइक़ और ख़ुसूसियात की निशानदही कर सकेंगे तो ये बेंचमार्क होगा कि compare features of land and the way people live, locate all the continents, oceans on the map and globe, तमाम बर आज़म और समंदर उनको वो तलाश कर सकें ग्लोब पे और मैप पे, understand effect of weather and climate on human activity, समझ सकें कि किस तरह से जो मौसम है और जो क्लाइमेट है वो इंसान की मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे असरअंदाज होता है। फिर अप्लाई बोल्स BOLTS, ये नक्शा जो पढ़ना होता है उसके तहत ये सारा काम आता है। B for borders, O for orientation, L for legend, T for title and S for scale. Define population, high population growth यानी कि जो आबादी है और उसमें इसका जो बढ़ना है इसको समझ सकें। Explain how human activities affect environment, जैसे मुख्तलिफ लोगों के जो मूवमेंट है वो कैसे असरअंदाज होती है एनवायरनमेंट पे। Explain the basic quality of life. Well, इससे पहले है ऊपर लिखा हुआ है कि understand the directions using cardinal points and compass. Become aware of natural disasters and precautionary measures. Explain the basic quality of life, that is water, sanitation, etc. तो वो क्या कर सके कि वो कंपास का इस्तेमाल उनको पता हो, डायरेक्शंस का पता हो, कैसे हम मैप रीडिंग में सारी चीज़ें काम आती हैं। फिर वो उनको पता हो कि जो कुदरती आफात हैं वो क्या किस किस्म की आ सकती हैं और सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए। एक्सप्लेन द बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ जो माहौल में जो जिस तरह की ज़िंदगी है वो क्या है, पानी की अहमियत और सफाई हाइजीन की अहमियत ये उनके अंदर उजागर की जाएगी। सेक्शन नंबर 6 है economics है standard number 7. Students will describe how resources and choices regarding production, distribution and consumption of goods and services affect an individual in a society. तो आप ये देखिएगा कि ये जो बेंचमार्क कहता है, ये जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो हमारे तालिब इल्म हैं वो बता सकेंगे वसाइल के बारे में और फिर ये कि कैसे वसाइल की कमी या बेशी असरअंदाज होती है चॉइसेस पे और प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंजम्पशन पे, पैदावार पे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में, उनको कंज्यूम करने के मामले में गुड्स एंड सर्विसेज को एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक मुआशरे के लेवल पे। तो बेंचमार्क्स है वो कहते हैं कि एक्सप्लेन हाउ पीपल एंड सोसाइटीज मेक इकोनॉमिक डिसीजंस, कैसे लोग और मुआशरे में लोग अपने मुआशी फैसले करते हैं। डिफाइन इन्फ्लेशन, महंगाई को डिफाइन कर सकें। इट्स इफेक्ट ऑन परचेजिंग पावर, ये कैसे आपके किसी शख्स की जो परचेज पावर होती है उस पर असरअंदाज होती है। कंपेयर प्राइजेस, क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपैरिजन कर सकें, एनालाइज कर सकें कि ये जो कीमत है, जिसकी क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है और कितना क्या उसका आपस में ताल्लुक है और गुड्स और सर्विसेज के मामले में। आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड इट्स टाइप्स, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं एक कारोबारी मुंतज़िम जो खुद से अपने लिए कारोबार के वसाइल पैदा करता है। और बिजनेस तिजारत की क्या टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वो। इसके अलावा लर्न द बिहेवियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या खसूसियात पाई जाती हैं एंटरप्रेन्योर में कि वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, कितना उसमें पेशेंस होता है और ये सारी जो खसूसियात हैं। फिर इकोनॉमिक्स में एक और स्टैंडर्ड है वो है स्टूडेंट्स विल डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान along with the role of banks in enhancing the trade activities for individuals and businesses.
جو طالب علم ہے ہمارے وہ بتا سکیں گے کہ معاشی سسٹم کیا ہے ہمارے ملک کا, اور یہ کہ ہمارے جو بینک ہیں ان کا کیا کردار ہے ہمارے ملک میں تجارت کو بڑھانے کا انڈیویجول لیول پہ, اور کس طرح سے بزنسز گرو کرتے ہیں, تجارت گرو کرتی ہے, ٹریڈ گرو کرتی ہے. تو بینچ مارکس میں جو پڑھائی جائیں گی باتیں وہ ہیں دا رول آف گورنمنٹ ان ٹریڈ, حکومت کا کردار تجارت کے معاملات میں, ریسورس ایلوکیشن وسائل کے جو ہے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہے, چیلنجز آف ٹریڈ فار کنزیومرز, اور آپس میں جو عام صارفین ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز پائے جاتے ہیں تجارت میں, دا رول آف بینکس, اور کیا رول پلے کرتے ہیں, کیا کردار پلے کرتے ہیں بینکس کے بارے میں وہ اسٹڈی کریں گے. تھینک یو very much for being with me. I hope this slide share will help you in understanding chapter number 2 very well. Shukriya. Allah Hafiz.